अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में हम थोड़ी मुख्तलिफ बातें करेंगे। सियासत पे बात नहीं होगी क्योंकि ईद आ रही है, ईद का मौका है। बात हम सहाफ़ियों से ही करेंगे, उन्हीं लोगों से करेंगे जो सियासत कवर करते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आपको तज्ज़िये अपने सुनाते हैं। लेकिन आज बातें थोड़ी मुख्तलिफ होंगी और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में तीन बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट और तीनों ख़वातीन आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। अब्सा कोमल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अब्सा बहुत बहुत शुक्रिया। गरीदा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में किरण नाज साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। गरीदा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तमगा इम्तियाज़ आपको मिला। तो आपकी तो ईद की खुशियाँ जो हैं वो जिसे कहते हैं दो बाला हो गई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी एंड अ प्लेजेंट सरप्राइज़ ऑफ कोर्स। गुज़श्ता साल अगस्त में अनाउंस कर दिए जाते हैं, सो अगस्त में बता दिया गया था कि 23 मार्च को आपको मिलेगा। और अल्लाह की मेहरबानी है, वालिदैन की दुआएं होती हैं, आप जैसे कॉलीग्स, वेल विशर्स जो कि सपोर्ट करते, ये सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस सपोर्ट सिस्टम के होने से आप फिर बेहतर काम कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं अपना मकाम। सो आई डेडिकेटेड टू ऑल माई कॉलीग्स, ऑल माई वेल विशर्स, ख़ासतौर पे वो तमाम इदारे जहाँ जहाँ मैंने काम किया और उनके तमाम मैनेजमेंट्स जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, सपोर्ट किया, मुकम्मल आज़ादी दी सहाफ़त करने की। आप सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं, कितना आप इससे मेरी उम्र को जज तो नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। सिंस 2003-4 उस वक्त मैं पढ़ रही थी, अभी तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसलिए कि अक्सर लोगों को तो नजर नहीं आता ना कि कितनी लंबी स्ट्रगल है, कितना काम कर रहे हैं। वो तो यही समझते हैं जी 2 प्रोग्रामों में हमने। और जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त सिर्फ चंद एक प्राइवेट मीडिया चैनल्स थे। पीटीवी से मैंने स्टार्ट किया। सो पीटीवी होता था एक, और बाकी चंद एक मीडिया चैनल थे जिसमें जियो था, ARY था, आज था। तो ये चंद एक गिने चुने। न्यूज़ 1 उस वक्त एक मार्केटिंग एजेंसी की सूरत में मौजूद होता था, इंटरफ्लो की सूरत में। तो ये चंद एक चैनल्स थे बस पाकिस्तान में वो सहाफ़त का या प्राइवेट मीडिया के आगाज़ का टाइम था। सो दैट वाज अ टाइम ऑफ इट्स ओन। तो अब्सा, आप कब से सहाफ़त में, और ईद मुबारक भी, और आपको, और आप ईद की क्या तैयारियां कर रही हैं? बहुत शुक्रिया अतहर, आपको भी बहुत ईद मुबारक, आपके देखने वालों को और आपकी पूरी टीम को भी। मैंने 2013 में स्टार्ट किया था अपना करियर, और ये 2013 की इंतखाबात से चंद महीने पहले, और मुझे प्रॉपर जो टीवी पे एयर टाइम मिला था कवरेज के लिए वो 2013 के इंतखाबी नताइज अनाउंस करने का था। मैं एक सेमा गवर्नमेंट मीडिया चैनल में से मैंने आगाज़ किया था। उससे पहले अगर बात करें तो 3-4 साल पहले से मैं एक बहुत यंग एज से रेडियो पे काम कर रही थी। अलबत्ता रेडियो पे भी मैं प्रेजेंटर थी, प्रोग्राम करती थी अपना, एक बहुत ही कम एज से। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आपने गरीदा को मुबारकबाद दी, मैं भी एक्सटेंड करना चाहूँगी मुबारकबाद। एंड सेकेंडली मेरे ख्याल से ये जो एतराफ़ गवर्नमेंट ने आपके का किया है आपकी खिदमात का, उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत सारी ख़वातीन के लिए भी ये मशअल राह बनी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो देयर वर वेरी फ्यू फीमेल एंकर्स एंड गरीदा वाज वन ऑफ देम दैट आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय। सो हमने इनको देखा और हमने सोचा कि अब अगर गरीदा कर रही हैं तो हम भी कर सकते हैं। आयशा बख्श थी उस वक्त और सना मिर्ज़ा भी थी। सो आई वाज अ फ़ैन ऑफ ऑल ऑफ देम, और मैं तो इनसे देख के बहुत ज़्यादा हमने सीखा, क्योंकि ये शी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूज़ प्रेजेंटर्स एट दैट टाइम। और अब तो माशाल्लाह इनकी प्रोग्राम है। सो बाकी हाँ, अच्छा, and I must say कि Absa Komal has carved her own way. I mean माशाल्लाह she is a league of her own, in her own, और बड़ी वक्री किस्म की सहाफ़त करती हैं। कल भी हम किसी जगह पर बैठे हुए थे तो सवाल किया गया कि इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टील समथिंग फ्रॉम डिफरेंट जर्नलिस्ट, व्हाट वुड दैट बी? तो मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू स्टील अब्सा कोमल्स इनोसेंस ऑन हर फेस, द अपेरेंट इनोसेंस, क्योंकि इस इनोसेंस को एक हथियार बनाते हुए अब्सा बड़े मतलब कि बड़े किस्म के सवालात कर जाती हैं। इस बात पे मेरे घर वाले बड़े हंसते हैं, वो कहते हैं यार ये तुम्हें जानते नहीं है तुम्हारे कॉलीग्स। तो अच्छा, वैसे अब्सा अगर आप सहाफ़ी ना होती तो फिर आप क्या होती? पता नहीं, बहुत से लोगों का ख्याल है होम मेकर होती है बेहतर किस्म की, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं जो भी काम करती, अगर कोई बिज़नेस करती, मेरा अथर ज़ाती तौर पे अब भी मैं कई दफ़ा रिफ्लेक्ट करती हूँ जब, तो मुझे लगता है मुझे बहुत ही किसी क्रिएटिव काम में मैं होती, मैं बहुत ही कोई क्रिएटिव काम कर रही होती, आर्ट से रिलेटेड या ऐसी कोई चीज़ कर रही होती, लेकिन जो भी करती वो उसमें मैं बहुत मेहनत कर रही होती। तो बड़ा एक वन ट्रैक माइंड है मेरा। मैं इस फील्ड में आ गई तो इसी फील्ड में लगी रही, अब और कुछ नहीं कर पाती। यही अगर जी बिल्कुल, अगर अब्सा सहाफ़त में नहीं, मेरे बारे में ना पूछे, अब्सा के बारे में बताने लगी। अगर अब्सा सहाफ़त में ना होती तो आई थिंक शी माइट हैव बीन इनटू बॉलीवुड। क्योंकि आपको याद है, वीज़ा पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, अब्सा ने जब स्टार्ट किया था एक चैनल पे तो कहा जाता था कि कैटरीना कैफ की डोपलगैंगर है। अच्छा, हाँ, अब्सा माइट हैव हर्ड दैट।
ये पूरा प्रोग्राम बहुत गरीदा एक दूसरे की तारीफें करेंगे तो अतर आप तैयार हो जाए। सो ये बहुत कहा जाता था उस वक्त, एंड आई मीन यू शुड टेक द क्रेडिट फॉर दिस, यू शुड टेक दिस कॉम्प्लीमेंट। वो वीज़ा ही ना लगता मेरा उधर आधे प्रोजेक्ट। तो वैसे एक्टिंग का शौक तो नहीं है अब आपको? मैं अदाकारी नहीं कर पाती, कोई भी चीज़ हो अगर वो हकीकत नहीं है तो मैं बात करते हुए फंस जाऊंगी उसमें। आई कांट डू इट। एक्टिंग इज लाइक अ डिफरेंट बॉल गेम एंड आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक, हमारे साथ किरण नाज साहिबा भी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। किरण मच, एक तो आपको भी ईद मुबारक, अब ईद आ रही है और रमज़ान में ऑब्वियसली अभी हम यही बात कर रहे थे कि हम सारे एक उस पीरियड से भी गुजरे और उसके बाद जब भी इकट्ठे होते हैं हमेशा सियासत डिस्कस होती है, तो आज हमने सियासत कोई डिस्कस नहीं करनी जो है आज किरण आई थिंक ईद की तैयारियां कर रही होंगी, मेहंदी लगवा रही होंगी, शीर खुरमे की तैयारी करवा रही होंगी। अच्छा, लवली। चांद रात पे मेरी बेटी ने मेहंदी तो ये आपका मतलब वैसे नॉर्मली इसी तरह होता है कि चांद रात से ही आपका ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है और तैयारियां वगैरह? और हाँ ऑब्वियसली, मतलब चांद रात से एक महीना पहले से ही वो चांद रात की प्लानिंग हो रही होती है, क्योंकि अब एक छोटी सी बेटी है मेरे पास और उसकी सारी चीज़ें ज़्यादा तैयारियां होती हैं, चूड़ियाँ भी और मेहंदियाँ भी। और फिर हमारा तो ये कि अब हम ऑल द वे फिर कराची के लिए जाते हैं, तो पहले ही ज़रा आपको भुगता लें फिर आपको भुगता के हमने कराची। अच्छा, वैसे कराची की ईद में और इस्लामाबाद की ईद में आपको लगता है कोई फ़र्क होगा? बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ बैठ के ईद मनाते हैं, ठीक है, आप तमाम लोगों के साथ, और वहाँ पे घर वालों के साथ मनाते हैं, ठीक, तो ये मुख्तलिफ हो जाता है। आपको लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा एहतमाम होता है, इसलिए कि हर शहर का भी एक अपना मिजाज होता है? कराची में इस्लामाबाद लगता है कि थोड़ा सा कोई ज़्यादा सीरियस किस्म का। मैं अभी पिछले दिनों अपने हस्बैंड से बात कर रही थी तो मुझे बता रहे थे कि कराची में जो नॉर्मल नाई की शॉप्स होती हैं उसमें चांद रात के दिन इतनी सेल होती है, 2.5-3 लाख रुपए एक छोटी सी ऐसी दुकान जिसमें 2 शॉप्स होती हैं। लेकिन यहाँ जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो बेचारे इस तरह की छोटी छोटी बाबर शॉप्स पे लोग रो रहे होते हैं इस बात पे कि हमारे पास जो है वो चांद रात पे और जैसे ही ये मंथ रमजान एंड पे होता है तो हमारी सेल खत्म हो जाती है। परदेसियों का शहर है, सब लोग चले जाते हैं अपने अपने होम टाउन्स में। अब आप यहाँ से देख लेना कि अगर चांद रात पे लोग नहीं है तो ईद पे कौन होगा? अच्छा, एक और चीज़ जो ईद पे अक्सर मैं भी नोट करता हूँ और हमारा मीडिया भी उसको इसी तरीके से रिपोर्ट करता है कि मन चले साहिल समंदर पे पहुँच के, मन चले जो है मलका कौसार पे चले गए, मन चलो ने बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो 52% है हमारी आबादी का, उनके हवाले से क्या हो रहा होता है, उन्होंने खाने पकवान रख दिए। क्या माशरे के अंदर जो है सिर्फ औरतों का यही किरदार है कि वो खाने ही पकाएंगी, कि बाकी भी तो देखें ना, माशरों की तरक्की वाबस्ता होती है सारी आबादी से। तो आपको लगता नहीं कि कहीं पे जिस तरीके से मीडिया इसको पोर्ट्रे करता है हमें भी? अच्छा, उस मंचलों में हम ये क्यों सपोज कर रहे हैं कि दैट ओनली मीन्स के मर्द या लड़के चले गए? मंचलियाँ इसमें मंचलियाँ भी हो सकती हैं, बिकॉज फैमिलीज जाती हैं, लड़कियाँ भी जाती हैं काफ़ी। बट येस, आई मीन देयर आर सर्टन फ्रेजेस, सर्टन वर्ड्स जो हमारे मीडिया, और ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सहाफ़त में, पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन पाकिस्तानी मीडिया बल्कि ग्लोबली ये प्रॉब्लम है कि व्हेन इट कम्स टू फॉर थिंग्स टुवर्ड्स वुमेन, तो वो एक टिपिकल उसको जो है ना एक एंगलिंग की जाती है, एक स्टीरियोटिपिकल वन ऑफ द मिल टाइप की, जिससे आपको खवातीन का जो मैटर है रिलेटेड टू वुमेन वो थोड़ा सा आपको डिग्रेडेड या डाउनग्रेडेड नजर आता है। सो यस, आई मीन दैट्स राइट। इनफैक्ट मंचलियाँ भी चला दी जाए ना, सॉरी अफसर, लेकिन मंचलियाँ भी चला दिया जाए तो उस पर भी मसाइल, खवातीन को मंचलियाँ कह रहे हैं। नहीं, लेकिन आप टीवी ड्रामों में भी देखें ना, तो एक अच्छी खातून उसको दिखाया जाता है जो घर में किचन में ज़्यादातर हो, जो प्रोफेशनल जॉब करने वाली खातून है उसको एक बैड लाइट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिखाया जाता है। इसके अलावा जो पब्लिक स्पेसेस है वो मंचलों के लिए तो हैं पाकिस्तान में। हम इस्लामाबाद की, मैं लोकल हूँ यहीं पर कि हम बड़े हुए हैं। सो हमने देखा कि ये जो हमारे बड़े अच्छे खूबसूरत पार्क्स हैं, इस्लामाबाद एक बहुत खूबसूरत शहर है, अब वहाँ पर लड़कों का राज है। जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ी उसमें आपको लगता है सिर्फ मर्दों की बढ़ी है आबादी, ख़वातीन ने बाहर निकलना छोड़ दिया है। पहले हम जब बड़े हो रहे थे तो यहाँ औरतें आपको वॉक करती हुई, चलती फिरती, मरकज़ तक पैदल जाती हुई नज़र आती थी। तो आई थिंक पब्लिक स्पेसेस औरतों के लिए है ही नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ मर्दों के लिए। ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन अभी हम पहले बात कर रहे थे किरण के, अगर ये सहाफ़ी ना होती तो ये क्या होती? मैंने आना और गरीदा से मैंने जवाब लेना है, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन पहले आप बताएं कि अगर आप सहाफ़ी ना होती तो किरण नाज क्या होती? सिंगर होती। अच्छा, आप अच्छा, आप गाना गा लेती? थोड़ा सा फिर अगर इसी बहाने से जो है ना आप थोड़ा सा गुनगुना के तो हमें सुनाइए। उसके अलग से पैसे
अच्छा, आपने अतर के प्रोग्राम में आने के पैसे लिए हैं? अतर हमारा लिफाफा किधर है? हाँ ये अच्छा वैसे तो ईद पे अगर आप ईदी वगैरह लिफाफे में लेते हैं, सहाफी इसी तरह लेते हैं। गोल करके मैंने कर ली ना, मैंने अथर को अपने प्रोग्राम में बुला लिया। अच्छा, ये बट्टा सट्टा कर रहे हैं आप लोग ईदी का। तो किरण फिर वो गाने वाला कोई चांस नहीं, थोड़ा सा तो गाना किरण सुना दें कुछ हल्का फुल्का हल्का सा कुछ गाना ओके, अंतरा कुछ हल्का सा शुरू किए। ताकि फिर बाद में जो है ना वो नीचे बड़े बड़े कमेंट्स आने कि अच्छा ही हुआ सिंगर नहीं बनी। नहीं वो आप पहले दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। जबरदस्त, खास तौर पे जो आपने ये जो आपने कहा ना कि ये सिंगर हो सकती हैं, वाकई आपकी वाकई आवाज़ तो सिंगर बहुत अभी भी अच्छी बन है। सकती हैं है ना? साथ साथ चलो मैं ट्राई करती हूँ। शोहरत तो पहले ही है, अब इस प्लेटफॉर्म पे गाने भी शुरू कर दें। क्योंकि जो आपने ऊंचे प्रोग्राम- सुरों की आपने वो जो लाइन ली है ना, वो मतलब Very अच्छी आपने स्टेबल लाइन ली है आपने ऊंचे सुरों पे। हाँ, ऊंचे से नहीं भाई बड़ी मैं upper बन notes जाती पे जो लेकिन गई हैं अगर ये। मैं घर में पिटती नहीं इस बात पर, तो मैं शायद आज एक एंकर के साथ साथ एक अच्छे सिंगर होती। लेकिन जब मैंने गाना शुरू किया और मैंने सीखना शुरू किया तो फिर जब घर में पता चला तो उस वक्त फिर पिटाई लग गई। अच्छा आपने गाना सीखा भी है? हाँ हाँ, मैंने सीखा बाकायदा? गाना। मैं बहुत मुझे शौक था। मैं टीवी पे आई बेसिकली नाते पढ़ने थी, फिर उसके बाद लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि आपको गाना चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी है। फिर मैंने सीखा बाकायदा, और जब मैंने गाना शुरू किया, मैं आर्ट्स काउंसिल में जो शोज़ होते थे लाइव उसमें गाती थी। और वो जो फिलर सिंगर्स होते हैं ना, किसी भी बड़े सिंगर से पहले फिलर्स होते हैं, उसमें एक दो दफ़ा मैंने परफॉर्म किया। ठीक है। और उसमें वो एक दफ़ा वो जंग में हेडलाइन लगी, वो उभरता हुआ सितारा टाइप छोटी सी थी, वो घर वालों ने देखा और उसके बाद उस पर लगी पिटाई कि मिरासी बनने के लिए भेजा है। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। तो वो आज एहसास होता है कि नहीं छोड़ना चाहिए था। जी नहीं, अभी भी इट्स नेवर टू लेट टू बी ऑनेस्ट जो है ना, इसमें कौन सी कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है? अभी तो प्लेटफॉर्म भी आपके पास है और माशाल्लाह आपका नाम भी है, तो वही अभी शुरू हो जाओ, हाँ? शो करते करते ही शुरू हो जाओ। तो अभी तो जो है। अच्छा गरीदा, आपका अगर ये प्रोफेशन ना होता सहाफत, ऑनेस्टली मैंने सहाफ़ी बनने का सोचा कभी भी नहीं था। इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया तो हमेशा से था कि या तो फॉरेन ऑफिस ज्वाइन करूँ या यूनाइटेड नेशंस में कुछ जॉब हो, इसीलिए इस्लामाबाद भी आना हुआ वापस एक बार फिर। बट खुदा को कुछ और ही मंजूर था। सो अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं सहाफ़ी ना होती, मुझे प्रोवर्बियल स्पीकिंग 7 जन्म भी हों तो आई वुड ओप टू बी जर्नलिस्ट। इस जॉब के बारे में ऐसा क्या है जो आपको होता है ना, हर किसी को होता है कि ये इस जॉब में ये चीज़ ऐसी है जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती है, बड़ा पसंद है। आपको क्या लगता है इस जॉब में एक ऐसी क्या चीज़ है जो बायस से सेटिस्फेक्शन है? खबर की खोज, खबर को जानना, खबर को पढ़ना एक तस्कीन मिलती है मुझे खुद। सुबह उठ के जब मैं अखबार पढ़ती हूँ, सोशल मीडिया पे तमाम खबरें देखती हूँ, तो वो आपको मुझे एक एड्रेनालिन रश मिलता है, मुझे एक एनर्जी बूस्ट मिलता है उससे। पर अच्छा, ये जो सहाफ़ियों के ऊपर तो क्रिटिसिज्म भी काफ़ी होता है, हम सब के ऊपर होता है, तो क्या उससे कभी आप डिस्करेज हुई? जितना होता है वो तो आप खैर जानते ही है। तो डिस्करेज कभी गरीदा कह रही है सुबह जब खबरें पढ़ती हैं तो उनको तस्कीन मिलती है, गरीदा को तस्कीन मिलती है, और ये बहुत सारों की तस्कीन जो है ना उड़ा के रख देती है। वो सारा दिन वो तस्कीन उड़ी हुई होती है। जी अच्छा, अब आप भी सिर्फ सहाफ़त पे ही कॉन्सेंट्रेट करती हैं कि कोई और हॉबीज़ वगैरह भी हैं आपकी? नहीं, आई कीप अ ग्रेट बैलेंस। मैं समझती हूँ क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी मेरे साथ है। पहले मैं कराची में रहती थी, सबसे दूर, सो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम डेजिग्नेट किया हुआ है चीज़ों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव माय नीसेस एंड नेफ्यूज़, कज़न्स के बच्चे आसपास। सो हॉबीज़ कोई और हॉबीज़ हॉबीज़ में ये है कि उनके साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे नई हॉबी निकाली है। क्रिकेट वगैरह हम घर में खेलते हैं, वो मेरा इतना लिहाज करते हैं, इतनी ईजी बॉल्स करवाते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। उनको पता है छक्के मारेगी तो फिर आइंदा भी खेलेगी हमारे साथ अगेन। और ऑल्सो दोस्तों से मिलना, सोशलाइज करना भी मुझे अब बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे। लेकिन जो जर्नलिज्म से रिलेटेड हमारा इट इज़ अ लाइफ स्टाइल। ये नहीं हो सकता कि आप 4 दिन जर्नलिज्म करें, 5 दिन आपके जहन में खबरों से रिलेटेड कुछ ना हो। सो अगर मैं कहीं वेकेशन पे भी गई होती हूँ तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है डॉन अखबार पढ़ के, और जब से मुझे यादाश्त है मेरी, तब से यही मेरी रूटीन है। सो द मॉर्निंग्स वी स्टार्ट विद द पेपर, रीडिंग द पेपर, नो मैटर यू आर ऑन अ वेकेशन और समथिंग। सो लेकिन मैंने कोशिश की पिछले कुछ सालों में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करने की,
کیونکہ کچھ لوگوں سے سیکھا بھی میں نے کہ جب آپ 24/7 ایک ہی طرف رہتے ہیں تو آپ کا دماغ بڑا ڈرائی ہو جاتا ہے. یو کانٹ لائک دین مینیج ود دا فیملی, دین آئی ہیو ٹو ڈیل ود دا فیملی اے لاٹ. تو وہ لوگ بھی بڑا مائنڈ کرتے تھے کہ تم گمسم ہوتی ہو کہیں پہ, سو مینیجنگ بوتھ. ٹھیک ہے. This is such a healthy thing and I wish I had adopted this quite earlier پر in my آپ کی life. ایک ہابی تو ایسی ہے جس کا مجھے بھی پتا ہے, اور وہ ہے جم میں جانا. وہ جو ہے نا اس ٹائم پہ غریدہ کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی جس ٹائم جو غریدہ کا جم ٹائم. کیونکہ اطہر صاحب بہت دفعہ مجھے حکم کرتے ہیں کہ میرے پروگرام میں آئیں اور وہ جم ٹائم ہوتا ہے میرا. So yes, I mean that's not a hobby, that's again a passion, another passion of mine. So yes. گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے, چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کرن, آپ کی کوئی ایسی ہابی جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ باقاعدگی سے کرتی ہوں؟ اچھا, میرے اسٹار کی جو خوبی ہے نا وہ اسٹار کون سا آپ کا؟ جیمنائی. جیمنائی, اچھا. ہاں, تو وہ اس کے اندر یہ والا مسئلہ ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگز اور چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. آج سے 6 مہینے پہلے اگر میں کچھ اور پسند کرتی تھی تو 6 مہینے بعد اچانک پتہ چلا ہے کچھ اور ہے. مطلب وہ کنسسٹنسی ہابیز میں نہیں ہے. جو جرنلزم والی چیز ہے وہ تو آبویسلی ایک نشہ ہے, اور کسی بھی اینکر سے اگر یہ والا سوال کیا جاتا ہے نا کہ وہ پہلے چاہے کچھ بھی بننا چاہتا ہو, لیکن جب وہ اس پروفیشن کا حصہ ہو جاتا ہے نا پھر اس کے بعد یہ نشہ ہے. اور یہ نشہ جو ہے نا یس تو آپ کریں گے, ادروائز آپ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے, جیسے افسا نے بھی کہا. اچھا, جیمنائز اچھا, یہ ویسے اسٹارز پہ آپ اس پہ اعتبار کرتی ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹار کی یہ خصوصیت ہے؟ میرا اسٹار ہے سیجیٹیریس. Oh, interesting. lovely, that's nice. What's yours? Aries, the fighter, Mars, ٹھیک. warrior. اور آپ کا افسا؟ میں پائسز ہوں, تو میں اور غریدہ آس پاس ہے. That's lovely, اور exactly. کرن کا Gemini. Geminis are twins. So Geminis کے بارے میں کہا جاتا ہے, correct me if I'm wrong, کہ they have dual personality. Yes. They are bipolars. I'm sorry, not the bipolar. Did not mean. اچھا, میں بڑے پازیٹیولی اپنے آپ کو ڈوئل پرسنالٹی سمجھتی ہوں. اچھا, مطلب کیا ڈوئل پرسنالٹی؟ ڈوئل پرسنالٹی اس طرح سے کہ میں جس محفل میں بیٹھتی ہوں میں اس محفل کے رنگ میں رنگی بھی ہوتی ہوں. اچھا, یہ ویسے بڑی اچھی ایک خاصیت ہے, اسپیشلی ہمارے پروفیشن میں. اب صاحب بہت سارے لوگ سے آپ بھی ایسے ملتی ہوں گی جو ہو سکتا ہے ان سے آپ کا اختلاف ہو, اور کچھ باتیں انہوں نے ایسی کہی ہوں ماضی میں یا وہ ابھی بھی کرتے ہوں جن کے اوپر آپ کو غصہ بھی آتا ہو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے, کوسچنز بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑی اچھی ایک خاصیت ہے صحافی کے اندر کہ آپ کو سب کے ساتھ گیٹ الانگ کرنا پڑتا ہے. میرے خیال سے آپ صحافت کے لیے یا میڈیا کی کسی پوزیشن کے لیے فٹ نہیں ہوتے اگر آپ اپنی ذاتی خار اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ. سو میرے خیال سے میرے اندر ایک یہ چیز ہے, میرا اگر ذاتی پرابلم ہے تو دیٹ از اے پرسنل پرابلم. اگر اس کو میں ٹی وی پہ لے کر آتی ہوں تو وہ میں اپنی پروفیشنل پوزیشن کا استعمال کر کے اپنی ذاتی غصہ اتار رہی ہوں. سو سیاسی جماعتوں سے بھی اختلاف ہوتے ہیں, لیکن پرسنالٹیز کے ساتھ ایز یو سیڈ ہمیں ڈیل کرنا ہوتا ہے. سو دیر سو مینی پیپل یو ڈونٹ گیٹ along with, بٹ یو اسٹل ہیو ٹو یو نو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی آواز دبا دیں اس لیے کیونکہ میرا آپ کے ساتھ ذاتی پرابلم ہے, آپ نے مجھ سے بدتمیزی کی. پروفیشنلی برداشت کرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کو, میں بھی کرتی ہوں. جو کرن بات کر رہی ہیں, میں آئی ایگری ود ہر. یہ جو پروگرامس کرتی ہیں اس کے اندر یہ جس انداز میں مذہبی حوالوں سے بات کر لیتی ہیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ ویسا مونولوگ یا اس قسم کی گفتگو نہیں کر پاتے. تو میں کچھ چیزوں کو اوائڈ کرتی ہوں جن کی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ذاتی طور پہ. یہ صرف مذہبی ریلیٹڈ نہیں ہے, اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں جس سے ریلیٹڈ. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایک لائف اسٹائل اس طرح کا بنایا ہے کہ زیادہ تر آل دو آئی ایم اے ویری لبرل فیمنسٹ وومن, لیکن میری بہت زیادہ بنتی ہے. ہمارا پورا پینل ہی جو ہے نا پورا فیمنسٹ پینل ہے ہمارا. لیکن آئی گیٹ along with جو مذہبی شخصیات ہیں وہ مکالمے پہ یقین رکھتی ہیں. مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. ہماری سیاست میں جو مذہبی دینی جماعتیں ہیں ان کے لوگوں سے بڑی آئی گیٹ along with them the best. ٹھیک ہے. سو یا اچھا غریدہ, اس پولرائزیشن میں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ مختلف رجحانات ہیں, مختلف خیالات ہیں, تو صحافی پھر نیوٹرل کس طرح رہے؟ وہ صحافیوں پہ یہ بڑی تنقید ہوتی ہے, مجھ پہ بھی ہوتی ہے, آپ پہ بھی ہوتی ہے, کرن پہ بھی ہوتی ہوگی, افسا پہ بھی ہوتی ہے کہ جناب یہ آپ یہ بن گئے, آپ وہ بن گئے. تو یہ اس میں کیا کیسے بیلنس بندہ رکھے؟ نہیں, نیوٹرل میرے نزدیک کچھ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے رکھی جائے آپشن کہ آپ نے جمہوریت کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس کا ساتھ دینا ہے, یا آپ فیشزم کو اڈاپٹ کریں گے, تو آف کورس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں تو صحافی ہوں, میں نیوٹرل رہوں گا, میں درمیان میں رہوں گا, نہ میں جمہوریت کی سائڈ پہ ہوں نہ میں فیشزم کی سائڈ پہ. آف کورس یو ہیو ٹو ٹیک سائڈس. اسی طرح سے پاکستان میں ڈیموکریسی چلے گی یا مارشل لا چلے گا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نیوٹرل ہوں. You have to stand with the democracy, you have to stand with the constitution, with the people of the Pakistan. So اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. یہ نیوٹرل ایک کانسیپٹ ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے ٹورڈز پرفیکشن, لیکن یہ پریکٹیکلٹی میں اڈاپٹ کرنا بہت مشکل ہے. ہم صحافی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ہم ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں, ہماری اپنی اوپینینز بھی ہوتی ہیں, ہماری پولیٹیکل انکلینیشنز بھی ہوتی ہیں. اور صبح سے شام تک سیاست آپ کور کرتے ہیں تو آپ اے پولیٹیکل تو غلط بھی نہیں ہے. اس میں غلط تب ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو بھی پولیٹیکل لیننگ ہے, انکلینیشن ہے, وہ آپ کے کام میں جھلکنا, وہ نہیں ہونا چاہیے.
آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے تمام پولیٹیکل پارٹیز, نون کا بھی ہوگا, پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا, پی ٹی آئی کا بھی, ایم کیو ایم کا بھی, جماعت اسلامی کا بھی. جیسے ابسا نے کہا کہ آپ کا جماعت اسلامی سے ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک فار رائٹ کی یا ایکسٹریم رائٹ کی جماعت ہے. وی بینگ دا پروگریسو پاکستانیز, دا فیمنسٹ وانس, ہمارا ان سے بہت معاملات پہ اختلاف ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی ڈو ناٹ انوائٹ دیم ان دا پروگرام. یا کراچی میں اگر وہ جیت رہا ہے, یا حافظ نعیم کی سیٹ کراچی میں اگر بن رہی ہے, یا وہ میئر اگر بن سکتا ہے, تو ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارا ان سے آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے تو ہم ان کو نہیں بلائیں گے وغیرہ یہ وغیرہ. ہمارے میئر نہیں ہے. یہ چیز, تو یہ چیزیں مطلب یہ آپ کے کام میں نہیں جھلکنا چاہیے. اچھا دیٹ اگین از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو, کیونکہ ایٹ دا اینڈ وی آر ناٹ اینجلس, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, انسان غلطیاں کر سکتے ہیں, بٹ وی کین اسٹل اسٹرائیو, اور ہمارا اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. اچھا ویسے اب عید کا موقع ہے, آپ نے کہا کہ اوبیسلی لائکنگ بھی ہوتی ہے, ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے. عید کے موقع پہ کس شخصیت کا اگر آپ کو عید مبارک کا پیغام آئے تو غریدہ بہت خوش ہوں گی, اگر کوئی سیاسی شخصیت ہو جائے؟ سیاسی شخصیت کا اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باقیوں کے پیغامات آئے تو خوش نہیں ہوں گی. نہیں, سب کی خوش ہوں گی. اس طرح کر لیتے ہیں جی, پیغام آیا اور آپ نے ریپلائی کرنا ہے, پہلے کس کو ریپلائی کریں گے؟ That's a very tricky question. اچھا پتہ ہے عید کے پروگرامز کرنا اسی لیے مشکل ہوتا ہے کہ پھر ہم جب سیاست پہ یہ والی گفتگو کرتے ہیں نا, یہ تو یوز ہوتے رہتے ہیں بعد میں, تو یہ بات میں یوز ہوتے رہتے ہیں لوگ ان کو استعمال. تو آپ پلیز اپنا اچھا کوئی بھی شخصیت ہو جائے, کوئی بھی شخصیت ہو جائے جس کا آپ کو خوشی ہوگی کہ ان کا میسج آئے اور فوراً آپ ریپلائی کریں گی کہ آپ کو کیرن ناز کا میسج آئے خوشی ہوگی, ابسا کا میسج آئے, آپ کا عید مبارک کا میسج آئے تو خوشی ہوگی, سب کی خوشی ہوگی. بٹ ان تمام پولیٹیشین سے ہم سب کے تعلقات ہوتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں. ایک تو آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم پروگرامز ان کے ساتھ کر رہے ہیں, بٹ بیونڈ دا پروگرامز اور ایٹ دا بیک آف دا پروگرامز بھی ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, میسیجز ہوتے رہتے ہیں, گپ شپ لگتی رہتی ہے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو کیپ دیم جسٹ دا پروفیشنل ان دا پروفیشنل ڈومین, ناٹ دیٹ کہ دوستی ہے, تعلقات ہیں تو وہ افیکٹ کرنا شروع کر دیں. سو I'll keep it to my colleagues. ٹھیک ہے. اچھا کرن, آپ کو اگر میسج آئے تو کس کے میسج آنے پہ بہت خوشی ہوگی؟ دیکھیں اگر مثال کے طور پہ مجھے فیڈل کاسٹرو کا اگر میسج آ جائے یا نیلسن منڈیلا کا میسج آ جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. ایک مثال دے رہا ہوں, تو ہوتا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے کہ جی شاہ رخ خان کا آ جائے, کوئی کہتا ہے کہ جی شان صاحب کا آ جائے, یا کسی کا آ جائے تو بڑی خوشی ہوگی. تو آپ کو خوشی کس کی ہوگی؟ اچھا یہ آپشن آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ میں نے یہ دیے ہیں سارے دیے, میں نے یہ ایکٹرز کا یہ آپشن آپ نے مجھے کیوں نہیں؟ ایکٹرز کا نہیں دیے, میں نے کہا کہ کسی بھی شعبے سے, چاہے وہ ایکٹرز. آپ نے مجھ سے کہا کہ کس سیاستدان کا میسج آ جائے. اس کے بعد میں نے کہا اس کو براڈ کر دیتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ یہ تو پھر لوگ اعتراض کریں گے بعد میں, اس لیے کہ آپ نے کہنا ہے کہ جی اس کا میں نہیں کروں. آپ مجھے ایکٹرز کا آپشن دیتے تو میں آپ کو فوراً بتا دیتی. خیر اینی وے کرن سے سوال ہے پلیز. کرن کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. نہیں, کرن کے بعد آپ سے کی باری ہے. نہیں, میں آپ سے اب جواب لوں گا اس کا. اداکاروں کے نام. ہاں جی کرن, یہ آپ نے بڑے مشکل میں ڈال دیا. اداکاروں کا میسج ویسے آتے ہیں اگر آ جائے, اور دیکھیں وہ یہ ضروری نہیں کہ پاکستان سے آئے, ہالی ووڈ سے بھی آ سکتا ہے. That's a fun fantasy question. ہالی ووڈ سے آ سکتا ہے, بالی ووڈ سے, کہیں سے بھی آ سکتا ہے. ویسے مجھے کوئی اتنا خاص پسند نہیں ہے. Really? اچھا پاکستان میں کوئی ایکٹر پسند ہو؟ فواد خان. فواد خان کا میسج ہے. یس, فواد خان کا میسج آ جائے. وہ آج کل نیا ایک ماہرہ ہو سکتی ہے, وہاج ہو سکتے ہیں, یمنا زیدی ہو سکتی ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے. پاکستان میں تو سارے کی ٹیلنٹ کی کمی تو نہیں, ٹو بی آنیسٹ. آئی تھنک اسپیشلی جو ہمارے ڈراماز بنتے ہیں غریبہ, وہ تو بھارت میں بہت پسند کیے جاتے ہیں. بالکل, ہمارے صرف ڈراماز کی پلاٹ, ان کی سٹوریز تھوڑی سی ذرا امپروو ہونے کی ضرورت ہے, بیکاز وہ وہی عورت مظلوم ہے, لڑکی مظلوم ہے, بہو ہے, وہ گھر پہ تشدد ہو رہا ہے, ڈومیسٹک وائلنس. آئی مین ڈومیسٹک وائلنس از اے بگ ایشو, لیکن آپ اس کو جو پروجیکشن دے رہے ہیں وہ پروجیکشن اس کی اپریسیشن کی طرف جاتی ہے یا اس کو پروموٹ کرنے کی طرف جاتی ہے, ناٹ ٹوورڈز کہ آپ اس کو ڈسکریج کریں. اور میک اور بالکل وہ نا کمزور اینڈ فریجائل قسم کی لڑکی آپ دکھا رہے ہیں. آئی مین وی آر لیونگ ان 2024. اچھا پھر وہ آپ بتا دینا کہ کس کا آپ پہلے ریپلائی کریں گی, کون سے ایکٹر کا یا کون سے, ایون کرکٹر بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی اسٹار ہو سکتا ہے. Okay, so now this is a fun question, fantasy question. So sky is the limit, right? ہاں, sky is the limit. Okay, fine. Then Tom Cruise. I would really want Tom Cruise. ہاں, Tom Cruise. I'm a big fan of him. بالی ووڈ میں شاہ رخ خان, اور پاکستان میں yes, Fawad is doing really good. Adnan Siddiqui, great actor again. Wahaj again, yes. I mean there are a lot of names. So yes. ٹھیک ہے, طویل لسٹ ہے بہت. آپ کے لیے بھی جو ہے نا اتنا ہی بڑا ہے, وہ اتنی لمبی لسٹ ہوگی, اتنی لمبی لسٹ ہے. آپ کس کا میسج پہلے ریپلائی کریں گے اور کس کی خوشی ہوگی؟ اور یہ کوئی بھی خاتون ایکٹریس ہو سکتی ہے, مرد ایکٹر ہو سکتا ہے, کوئی بھی. پاکستان میں آئی تھنک ماہرہ خان یا عاطف اسلم.
मेरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटीज़ आई थिंक पाकिस्तानी स्टार्स. उनके गाने पसंद हैं आपको? आतिफ असलम मैं कहती हूँ, मैं समझती हूँ पाकिस्तान के हमारे मौजूदा दौर के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं. ना सिर्फ उनके गाने, उनका कंडक्ट, उनका नॉन कंट्रोवर्शियल इतना मशहूर करियर, सो हिम बीइंग सो पॉपुलर अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो, और इतना हम्बल भी हैं. और मुझे एक और बात आतिफ असलम की बहुत अच्छी लगती है कि वो न सिर्फ गाने गाते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी वाली साइड भी जो है वो म्यूज़िक में नज़र आती है उनके उसमें. बाकी इंडिया से अक्षय कुमार इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर्स. हॉलीवुड में तो एक लंबी फहरिस्त है. तो अब अगर आप हमारी तमाम ख्वाहिशात जानना चाहती हैं तो आई थिंक इड्रिस एल्बा इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट एक्टर्स. वो उनका आएगा तो अब अगर आएगा तो नहीं तो ख्वाब हमने आंखें खुली आंखों से देख ली हैं. माहिरा से किसी को कह के करवा दें यार प्लीज़, तो पैसे भी नहीं लगेंगे. अच्छा, वैसे ये आपने ख्वातीन के जो आवाज़ से सुना होगा, कोई सहाफ़ी इस काबिल नहीं है पाकिस्तान में कि जिसको जो है ना वो... मैंने कहा था आपका मैसेज आया तो मैं रिस्पॉन्ड करने मैं भी हामिद मीर साहब का अगर मैसेज आएगा तो इन सारों से ज़्यादा मैं खुश होंगी. ये जितने मैंने नाम लिए हैं इनसे सबसे बड़े सेलिब्रिटी हामिद मीर साहब हैं मीडिया के पाकिस्तान. यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. वेलकम बैक. अच्छा किरण, अब अगर आप बात करें डिफरेंट प्रोफेशंस की, अब ऑब्वियसली आप सहाफ़ी हैं और हर प्रोफेशन के अंदर मुश्किल टाइम भी आता है. कोई ऐसा टाइम लगा कि जिसमें आपने कहा कि बड़ा मुश्किल प्रोफेशन मैंने चूज़ कर लिया है, मुझे नहीं करना चाहिए था? बहुत दफ़ा लगता है, बहुत दफ़ा लगता है. ये नहीं होता, डिस्करेज नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर होता है कि कभी कभी फील होता है कि यार फील होता है. जो और ये जो अभी पिछले कुछ अरसे से जो दौर चल रहा है, उसमें कभी कभी सोशल मीडिया पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें कभी कभी फील होता है. पिछले दिनों जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल था वो ये था कि आप मुझे कुछ भी कहें, क्योंकि मैंने तो शायद उतना नहीं भुगता जितना गरीदा आपने भुगता है, या महर बुखारी ने भुगता है, या आप लोगों ने तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल जो ख़वातीन के साथ नहीं होना चाहिए वो एक्सट्रीम लेवल इन लोगों ने देखा है. और वो चीज़ें सोशल मीडिया पर मेरे साथ भी, अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही, वो चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं. लेकिन वो ज़्यादा पेनफुल जब हो जाती हैं जब आज से 2-3 साल पहले, जब मेरी बेटी की एज 4 साल थी, 5 साल थी, उसकी सोशल मीडिया से पिक्चर्स निकाल कर और उस पर वो बातें लिखी जाती थी जो एक माँ के लिए पढ़ना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है. और यही सेम चीज़ मेरी मदर के साथ हो रही थी कि जब वो सोशल मीडिया देखती थी और वो जब देखती थी तो वो मुझे बार बार कहती थी कि बेटा बस छोड़ दो, कोई अच्छा काम कर लो. मम्मी अच्छा काम, तो वो मना करती. तो ये यहाँ पर जो है ना कभी कभार फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ीमेल जर्नलिस्ट भी उसी तरह से, उनकी भी सारी फैमिलीज़ होती हैं जैसे बाकी ख़वातीन की होती हैं. वो भी शादीशुदा होती हैं, उनके भी bहन भाई होते हैं, उनका भी इन लॉज होते हैं, वो भी जवाबदेह होती हैं. बहरहाल उनसे भी सवाल होते हैं. ऐसा नहीं होता कि अगर कोई जर्नलिस्ट हो गई, किसी सीट पे आके बैठ गई तो वो मादर पिदर आज़ाद हो गई, उसको आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं है. अगर वो शौहर वाली है तो उसका शौहर उसको देखने पूछने वाला नहीं है. तो ये चीज़ें हमें बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं. तो कभी कभी ये फील होता है, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है, फिर शुरू हो जाता है. अच्छा गरीदा, अगर इस पे आप कमेंट करना चाहें ज़रूर कीजिएगा. दूसरा ये कि आप अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को, कि आप मतलब अगर आपने कुछ वर्ड्स में अपने आप को डिस्क्राइब करना हो गरीदा फारूकी को, वो आप कैसे करेंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थिंक दिस शुड बी लेफ्ट टू द अदर पीपल, क्योंकि आपको दूसरों के व्यूज सुन के अपने आप को इम्प्रूव करने का एक रूम कम से कम मिल जाता है. तो फिर हम एक दूसरे से करवा लेते हैं. ये भी होना चाहिए, ये भी आप इस तरह करें ना. आप पहले अब्सा का बताएं. मैं अब्सा की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करूं. ओके, सॉफ्ट एट हार्ट, सॉफ्ट स्पोकन, yet in her element, or she knows what she is doing, she knows what she stands for, very clear in her convictions, or I mean a strong girl, जिसने अपनी मेहनत और बिल्कुल अपनी मेहनत, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की बुनियाद पे अपना मकाम बनाया है. and I see great opportunities for her in future. जितना पर्सनली जानती हूँ, सो यस आई हैव फाउंड हर टू बी अ गुड पर्सन एट हार्ट. थैंक यू गरीदा. अब आप बताएं जरा गरीदा को. अब आप लेकिन मैं जिस टाइम मैंने शुरू में कहा कि हम में से बहुत सारे लोग गरीदा को देखकर और 2-4 और फीमेल हमारी जो सीनियर एंकर्स हैं उनको देखकर आए. गरीदा इज़ वेरी रिजिलियंट
میں بہت دفعہ جس طرح ابھی کرن بھی بات کر رہی تھی, پاکستانی عورتوں کا پبلک ڈومین میں آپریٹ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے, بطور سیاستدان, بطور میڈیا ورکر. جہاں آپ ٹی وی پہ نظر آئیں سب اپنا حق سمجھیں آپ کے اوپر تبصرہ کرنا. سو ہماری ہر چیز کے اوپر تبصرہ کیا جاتا ہے. جس دن ہمارا اوپینین پسند نہیں آتا اس دن ہماری شکل بھی ان کو پسند نہیں آ رہی, ہماری فزیک بھی ان کو پسند ہے, وہ ہماری ہر چیز پہ کامنٹری کرتے ہیں. سو میں ایک بڑی سینسٹیو انسان تھی, تو میرے لیے بڑا مشکل تھا شروع میں. تو میں شتر مرغ کی طرح آنکھیں چھپا لیتی تھی. غریدہ کو دیکھ کر تو مجھے ریزیلینس کے بارے میں پتہ چلا. ایک تو یہ, دوسری بات شی از ویری ہیڈ اسٹرانگ. لیکن ایک ان کی تیسری سائڈ ہے. کرن اور غریدہ اور ہم ایک ادارے میں کام بھی کرتے تھے ایک دور میں کراچی میں. کرن ابھی بھی وہی کام کرتی ہیں. سو غریدہ کی میں نے جو ایک چیز سے میں نے بہت سیکھا وہ یہ تھا کہ یہ کبھی بھی آفس گاسپ وغیرہ کے اندر کسی قسم کا کوئی پارٹ نہیں لیتی. اف غریدہ از اسٹینڈنگ دیئر یو ٹاکنگ اباؤٹ کتنی بھی جوسی گاسپ ہو, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. یو نو شی ول نیور ایڈ اینی تھنگ ٹو دیٹ. سیکنڈلی ان کی ایک اور بڑی سافٹ سائڈ ہے آف ہر پرسنالٹی دیٹ ناٹ اے لاٹ آف پیپل نو. اب مجھے نہیں پتا کہ اب بھی ان کے وہ شوق ہے, لیکن یہ شی یوزڈ ٹو میک سچ نائس افطاری سم ٹائمز برنگ اٹ ٹو دی آفس. وہ جو کھجور کو فل کرنا ود ڈرائی فروٹس اینڈ آل وین اٹ واز ناٹ اے تھنگ, غریدہ یوزڈ ٹو ڈو اٹ. ایسی خوبصورت افطاری بناتی تھیں. تو آئی تھنک یہ بڑی گھریلو بھی ہیں لیکن یہ لوگوں کو بتاتی نہیں ہے اس بارے میں. سو یا دیز آر آل دی تھنگز آئی ایم ریئلی, اینڈ obviously غریدہ از ویری بیوٹیفul. How she carries herself is also, you know, something. Thank you. کتنا آج غریدہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا کرن کے بارے میں, آپ کے بارے میں بھی ہم بات کریں. اچھا میرے بارے میں ضرور کریں, آپ کے بارے میں بھی ہم کریں گے, پر پہلے ذرا کرن کے. کرن از اے جیم آف اے پرسن. آئی مین یہ میں آپ کو کہوں گی, شی از این ایبسولیوٹ جیم. اتنی اچھی ہے یہ دل کی, اتنی اچھی ہے یہ نیچر کی, اور بالکل ابسا کی طرح جتنی یہ سافٹ اسپوکن لگتی ہے نا اتنی یہ ہارڈ کور قسم کی تگڑی قسم کی لڑکی ہے یہ. سخت سوال. ہاں ابھی وہ جتنی باتیں بتا رہی ہے نا, مطلب میں تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا بالکل ایک کیجول لینگویج میں کہ چھڑی ہوں, بالکل چھڑی چھانٹ ہے, کہ مطلب ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ میرڈ, آئی ایم سنگل. بٹ ایک میرڈ خاتون لڑکی, اس کے ساتھ بچی بھی ہو, اور پھر اس کو سنبھالنا, گھر کو بھی سنبھالنا, کام کو بھی سنبھالنا, اور پھر کراچی سے موو کر کے اسلام آباد بھی موو کرنا, اپنا شہر چھوڑنا, فیملی چھوڑنا, اور پھر میں اس کو کرٹیسزم نہیں کہوں گی, یہ ہراسمنٹ ہے, اٹیکس ہوتے ہیں. سو اس کا بھی سامنا کرنا, اور اپنے بچوں کے بارے میں برداشت کرنا. آئی مین ہمت ہے. اور ایک چیز جو ابھی افسا نے بھی بتائی ان کے بارے میں کہ جو یہ اپنے پروگرام میں کرتی ہے نا ریلیجیس سیکشنز, وہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہاں وہ میں بھی ایک دفعہ ان کے پروگرام میں گیا, انہوں نے پہلے جو انٹرو دیا اتنا زبردست انٹرو تھا, اور میں ادھر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تو اتنا نالج نہیں, میں اس پہ کیا بات کروں گا. لیکن وہاں سے جس طرح انہوں نے پالیٹکس پہ سوئچ کیا وہ میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا. بہت خوبصورت کرتی ہیں یہ. وہ مذہبی سیکشنز کے حوالے سے بات, چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کوئی بھی مذہبی تہوار ہو. خاص طور پہ ایک میں نے ان کا دیکھا حضرت عمر فاروق کی شہادت, دین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. وہ اتنے کیپٹیویٹنگ, اتنے ٹچنگ تھے, اتنے خوبصورت تھے. اور اس کے علاوہ جو ایک چیز, مطلب ان کی بہت چیزیں مجھے پسند ہیں, بٹ ایک اور چیز, یہ اتنی با ادب ہیں, اتنا ادب کرتی ہیں اپنے سینئرز کا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ با ادب با مراد. بالکل, تو وہ ان پہ فٹ آتا ہے. جب آپ اپنے سینئرز کی, اپنے کولیگز کی عزت کرو گے, آپ کو اللہ اتنی عزت سے نوازتا ہے. سو ماشاءاللہ, گاڈ بلیس. اور میرے خیال سے اتر ایک اور چیز ہے جس کا ہم لوگ اتنا زیادہ لوگ سمجھ نہیں پاتے. ایک خاتون ہوتے ہوئے, جاب کرتے ہوئے, آپ شادی کی آپ نے, اور ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت انہوں نے بیٹی جس کی بہت اچھی اپ برنگنگ یہ کر رہی ہیں, اور نوکری جاری رکھی. تو کسی دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلا کہ کوئی بہت بڑا گیپ آیا ٹی وی پہ, کدھر گئی خاتون. سو وہ سب چیزیں ساتھ لے کر چلنا, آئی تھنک یہ اتنی بڑی بات ہے جو میں اور غریدہ شاید اس طرح سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. وی آر سنگل. میں تو ابھی بھی اپنے گھر والوں, والدہ کو کہہ دیتی ہوں مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. آئی تھنک شی از ایٹ دس ایج, یو نو, اینڈ ایٹ اے ینگ ایج شی گاٹ میرڈ آلسو. سو میرے خیال سے یہ بڑی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس طرح سے ہماری اور بھی بہت سی. اب آپ کی کچھ ہم تعریف, اب سب پلیز بتائیں اطہر کے بارے میں. اطہر کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے, ایک تو آبویسلی ان کا ایتھیکل جرنلزم, کیونکہ یہ بہت ہی دنیا کے بڑے میڈیا اداروں کے اندر کام کرتے ہوئے ہمارے پاکستانی میڈیا اس سے مستفید ہو رہا ہے ان کی پروفیشنلزم سے. اب سیکنڈلی ان کا اوپینین جو بھی ہو, یہ ہمیشہ کو ایگزسٹ کرنا جانتے ہیں. تو آپ ان کو ان کے موقف سے جتنا بھی بڑا مخالف ساتھ بٹھا دیتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے کہ you're safe, you know, when Athar is there. So that is something I really like about him. That's right. About Athar. اور جو ان کی ایک اور چیز بہت اچھی ہے نا, وہ یہ کہ کتنا بھی بڑا اختلاف ہو, جو سامنے والا ہے اس سے کتنا بھی بڑا اختلاف ہو, لیکن وہ اختلاف آپ کو
लफ्जों में मिल सकता है लेकिन वो अंदाज में नहीं मिलेगा। अब ये लोगों ने कहना ये भुला के अपनी तारीफें करवा रहा है। सबने की है, इसके आपने पैसे दिए थे ना, ये तो हमने लिख कर दिया था। ये अब उन्होंने कहना कि जी ये जो आपने यहाँ पर लिफाफा दिया था कि ये ईदी है और आपने तारीफ करनी है। आपने तारीफें करनी है। नो अतर माशाल्लाह इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू हैव क्रिएटेड अ नीश फॉर योरसेल्फ इन पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तान से बाहर तो आपने खैर काम किया, ये बहुत कम अरसे में अपनी पहचान बनाना, क्योंकि इट्स आई मीन इट्स एन एरेना ऑफ स्टालवर्ड्स ऑफ, जैसे पहलवान एक अखाड़े में इकट्ठे होते हैं ना सारे, उन पहलवानों के दरमियान अपनी जगह बनाना और अपनी कन्विक्शन से, मुझे इख्तलाफ हो सकता है, आपको इख्तलाफ हो सकता है, हम चार लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, बट आपने उस आपकी कन्विक्शन है अपनी आइडियोलॉजी के साथ, व्हाट यू थिंक अबाउट, यू स्टैंड ऑन दैट कि नहीं जी आई बिलीव इन दिस नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ऑब्वियसली कोई भी आपकी कन्विक्शन हो उसके ऊपर इंसान को कायम रहना चाहिए, हाँ, पर एट द सेम टाइम इंसान को रिजिड नहीं होना चाहिए। जहाँ पे सीखने का मौका मिले उधर सीखना भी चाहिए। सीखना अलग चीज होती है, देन लोटे की तरह लड़कना एक अलग चीज होती है कि जी हालात बदल गए, लोग बदल गए, जज्बात बदल गए। सही बात है, ऐसे ही। अच्छा, एक चीज जो आखिर में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अब इस वक्त होता है ना, बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को बड़ी अच्छी लगती हैं कि खाने का यार ये दिल चाह रहा है, इतनी दूर भी जाना पड़े तो उस रेडी पे जाके वो समोसा लेके मैं खा लूँगा या ये करूँगा। कोई ऐसी चीज़ अब्सा जो अभी भी आपका दिल करता है, जब भी मौका मिलता है वो आप ज़रूर खाती हैं? हम, क्योंकि मैंने एज आई टोल्ड यू इस्लामाबाद में बड़े हुए, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम होती हैं स्ट्रीट फूड वगैरह की, लेकिन F6 में एक बंगाली समोसा होता है, इस्लामाबाद का बहुत मशहूर है, उसके साथ बड़ी स्पेसिफिक चटनी भी होती है, तो वो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर जाती हूँ, विच इज़ लाइक, हालांकि मैं अनहेल्दी खाना अवॉइड करती हूँ, छोटा उसमें कीमे का समोसा भी होता है और वो दूसरा भी, सो दैट इज़ समथिंग दैट वी यूज्ड टू गेट व्हेन वी वर यंगर। और एक आइसक्रीम होती है, वो मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगी, इसमें बीच में चॉकलेट होती है, अच्छा, और वो भी मुझे बहुत पसंद तो वो भी मैं खाती हूँ। ठीक, आपको गरीदा? मेरी बचपन की यादों में से 2-3 यादें, अच्छा खाने को तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वी आर ब्लेस्ड कि जब भी दिल करता है, कोई भी क्रेविंग होती है, अल्लाह प्रोवाइड करता है वो खाना, वेरी ग्रेटफुल, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। वरना दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं जिनको अभी ग़ज़ा में जो बच्चों को नहीं खाने को मिल रहा, सो आई मीन वी आर ब्लेस्ड कि जो दिल करता है वो मिल जाता है। सो उस सेंस में तो नहीं है कोई क्रेविंग, बट एक चीज़ जो कि मिल भी नहीं सकती, वो मेरी अम्मी बनाती थी, होममेड आइसक्रीम। सो वो आई वुड विश के अब क़यामत के रोज़ मुलाकात हो तो वहाँ माँ से विश करें कि वो बना कर दें दोबारा। ये जो ईद का मौका होता है, ऐसे मौके होते हैं उस पर फिर ज़्यादा अपने माँ बाप जो चले गए होते हैं लोग, अजीज़ व अक़ारब, वो ज़्यादा याद आते हैं। बिल्कुल याद आते हैं, एग्जैक्टली। और वो ट्रेडिशन मैंने तो अलाइव रखी हुई है कि जब तक माँ मेरी हयात थी, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, सो वो शीर खुरमा बनाती थी। अच्छा। सो वो फिर उसके बाद मेरी बड़ी बहन ने अडॉप्ट किया ट्रेडिशन, फिर उनकी बीमारी की वजह से फिर ज़ाहिर उनके इन लॉज वगैरह अपने घर में, तो वो ट्रेडिशन मैंने रख ली है कि जब भी फैमिली इकट्ठी होती है तो छोटी ईद पे शीर खुरमा बनाना वो मेरी जिम्मेदारी होती है। प्लस एक और चीज़ छोटी सी, बिफोर यू गो टू किरण नाज, हमारे बचपन में होते थे घुघु घोड़े, आपको याद है? आप समझते हैं घुघु घोड़े? नहीं समझते? वो जो मुल्तान में होते हैं, जी जी, जो वो पंजाब में, तमाम पंजाब में होते हैं। क्या होता है वो? घुघु घोड़ा वो आप एक्सप्लेन करें। ओके, घुघु घोड़े होते हैं, खिलौने होते हैं जो कि बनते हैं कागज़ के साथ, और उसके अंदर वो घास फूस भरा होता है, घोड़ा सा बना होता है। हाँ, वो मतलब मुख्तलिफ एनिमल्स बने होते हैं, पंखे बने होते हैं, पंखे होते हैं तो बच्चे उनको लेके भागते हैं तो पंखे चलते हैं हवा के साथ। अच्छा, और वो और बहुत कलरफुल होते हैं, वो मुझे अब नजर नहीं आते, वो इतना खूबसूरत होता था। बिल्कुल, वो बचपन की ईदें, और वो अक्सर फिरते हुए वो बेच रहे होते थे ना, जी आप जी, उनसे बिल्कुल खरीद ऐसे ही सकते हो रहा थे। होता था वो। सो ये बचपन की यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसे कराची में कहते क्या है, लेकिन ये होते हैं वो जो कागज के लकड़ी गाड़ियां भी बनी हुई होती थी, साइड में वो गत्ते के उन्होंने उसके टायर बने हुए होते थे, बिल्कुल ऐसे ही है, खींचते हुए भी लेके जा रहे हैं घोड़े। और मुझे नहीं पता कि इसको कहते क्या है, बट यस वो बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, पंजाब में इसको कराची घोड़े कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा किरण, आप बताएं आखिर में कि आप क्या पसंद करती हैं? मैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस करती हूँ। कराची में तो बंस रोड है, वहाँ का बर्गर है, बन कबाब है, और सुपर का बन कबाब, और फ्राइज़ हैं, बहुत कुछ है कराची में जो मैं यहाँ पर, हाँ, और मैं तो बाकायदा पूरी ना चेकलिस्ट बनाती हूँ। जब मुझे हर महीने 2 महीने के बाद जाना होता है तो मैं अपनी चेकलिस्ट बनाती हूँ कि मुझे ये ज़रूर ट्राई करने हैं, ये ज़रूर खाना है। भूख लग रही है, प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। चले भैया, चले। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. सुनो टीवी की तरफ से और हमारी तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।